I think everybody has mentioned in the same line. Urban Nexus, Konami, youth wrestlers did a protest, molested Calvin. Should they be urban Nexus? So they are urban Nexus, they BJP तो हा झाला ना. उसको कितने से incidents are, and they are the one who are doing. So मग तसा CM is speaking something just like that to create a scenario. आणि जे ॲक्च्युअल टॉपिक जे आहा गोंयचे ते डायवर्ट जावप. ताका जाय की आमी सगळे चाडलेले आनी उलोवन ती लायन धरपाक ती धरपाक ती मागीर सांगलां गोंय केन्ना तशें जालें ना म्हूण तशें दिसना. आनी दिसता जाल्यार इंडियेक जे नॅक्सलिझम चलता ते इंडियेक चलता जाल्यार इट इज इन द BJP ओन्ली. आनी तांगेले MP आनी तांगेले जे लिडर्स आहा यू कॅन सी देम इन वेरियस instances. We can even name so many instances where they are there in doing this kind of